अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक पर्ल के बारे में है, यानी मोती के बारे में। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। पर्ल अपने खूबसूरत रंग और झिलमिलाहट की वजह से इसका शुमार जवाहरात में होता है। इसको ख़वातीन ज़ेवरात में भी इस्तेमाल करती हैं। इसके खूबसूरत आवेज़े भी बनते हैं। इसको मोती, लोलो, मोक्ते, मोक्ता, परलास, चौंती पाली और दुरे दरिया भी कहा जाता है। मरावरद का दाना सदफ के पेट में परवरिश पाता है। सदफ या सीप एक कीड़ा है जो समंदर और दरिया में पाया जाता है। इसका बैरूनी खोल ठोस होता है। जिस सेप में मोती ना हो उसे बांझ या ज़रफ़ कहा जाता है। अगर जिंदा सदफ को खोलने की कोशिश की जाए तो इसके अंदर मौजूद कीड़ा दो टुकड़ों में तकसीम होकर मर जाता है। इस खोल की वजह से सदफ की जिंदगी महफूज रहती है। सदफ 5 बरस में शबाब की दहलीज पर जा पहुंचती है और जब बारिश शुरू होती है तो तमाम सेपियां सतह आब पर आकर मुंह खोल लेती हैं, और जिस सेब के मुंह में अबर नेसिया का कतरा चला जाए वो मुंह बंद करके उस कतरा नेसिया को गोहर आबदार बनाने की कोशिशों में मसरूफ हो जाती हैं। सेब या सदफ के 3 पर्दे होते हैं। अवलिन पर्दा स्याही माइल सब्ज रंग का होता है। इस पर्दे को इस्तिलाहन पोस्त कहा जाता है। दोम पर्दा सदा खानों पर मुश्तमिल होता है जो कैल्शियम से भरे होते हैं। इन खानों के नज़दीक मुख्तलिफ मादे होते हैं जो रंगों की तश्कील में मुआविन होते हैं। जितना बड़ा कतरा सेब के शकम में जाता है उसी कदर बड़ा मोती वजूद में आता है। अगर कोई और चीज़ इस सेब के अंदर चली जाए तो वो भी मोती ही बन जाती है। मोती की तश्कील और तश्कील के दौरान सदफ समंदर की तह में बैठ जाती है, और अगर मुनासिब वक्त पर इसके बदन से मोती ना निकाला जाए तो मोती खराब भी हो सकता है। अबर नेसिया शम्स के बुर्ज हमल में दाखिल होने के दौरान होता है। एक रवायत के मुताबिक सेब के मुंह में अबर का चमकीला जरा जाने से भी मोती तश्कील पजीर होता है। ये मोती सेब के पेट में बिल्कुल उसी तरह बढ़ता है जिस तरह एक नन्हा सा बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाता है। बहुत से महरकात और माहौल से मोती में मुख्तलिफ रंग भी आ जाते हैं। ये शफाफ या बुराक होता है। रंगदार मरवारेद अलहदा किस्म के गिने जाते हैं। मरवारेद अक्सर सफ़ेद, गुलाबी, स्याह, भूरे और खाकी रंग के होते हैं। इनके अलावा कई और नीम रंगों के मोती भी देखे जाते हैं। यूरोप में सफ़ेद और नीलंगों और हिंदुस्तान, अरब व चीन में जर्दी माइल मरवारेद पसंद करते हैं। जो मोती बिला सुराख होता है उसे अंग्रेजी में वर्जिन और फारसी में मरवारेद नासिफ्ता कहते हैं। जो शिदे होते हैं उनको अंग्रेजी में विडो कहते हैं और फारसी मरवारेद सफ्ता कहते हैं। अगर बरहना बदन पर ये मुद्दत तक पहने जाएं तो इनकी चमक दमक में फ़र्क आ जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि बदबू, चर्बी, पसीना, कीचड़, धुआं वगैरह की आलूदगी से भी मरवारेद का रंग कट जाता है। इसे दुरुस्त करने की तरकीब ये है कि बर्ज आमेज पानी एक बर्तन में डालकर आंच दें। जब पानी खीर गर्म हो तो आग से उतार कर मरवारेद को उस पानी से धो लें। नकली मरवारेद हल्का होता है और इसका सुराख भी ज़्यादा कुशादा होता है। जिस मोती में सुराख नहीं होता उसे वर्जिन यानी कुंवारी दोशीज़ा समझा जाता है। फारसी ज़बान में ऐसे मोती को नासिफ्ता कहा जाता है। मरवारेद की माला को अगर गले में पहना जाए तो कुछ मुद्दत के बाद ये मोती धुंधला हो जाता है
اور ان کی جھلملاہٹ میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ پسینہ، دھواں اور آلودگی سے ان کی رنگت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ انہیں ململ کے کپڑے سے صاف کریں۔ برنج آمیز پانی کے اتار کے ساتھ دھونے سے بھی ان کی آب و تاب لوٹ آتی ہے۔ انگریزی میں موتی کو پرل کہتے ہیں، ہندی اور سنسکرت میں اسے موکتا کہتے ہیں، عربی میں اسے لولو کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کا نام موتی ہے، فارسی میں اس کو مروارید کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو عام طور پر ہیرا موتی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر بے عیب، خوبصورت اور ہیرے کی طرح چمکدار ہوتا ہے، اور دیگر پتھروں کی طرح اسے چمکانے کے لیے پالش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جسامت یا حجم کے لحاظ سے دال کے دانے سے لے کر چڑیا کے انڈے جتنا ہوتا ہے اور سمندر کی تہ سے نکالا جاتا ہے۔ موتی قدرتی طور پر سمندر میں سیپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب بارش کا قطرہ سیپ کے منہ میں گرتا ہے تو اس کے پیٹ میں یہ قطرہ آب ایک ایسے خوبصورت پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو دوسرے پتھروں کی طرح تراشنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ قدرتی طور پر تراشا ہوا اور بے عیب چمکدار ہوتا ہے۔ سچا موتی اسے کہتے ہیں جو سیپ کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے، جبکہ نقلی موتی کو مصنوعی یا کچا موتی کہا جاتا ہے۔ سچا موتی کئی قسم کا ہوتا ہے اور یہ مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی قسم در شہوار کہلاتی ہے، یعنی شاہانہ موتی، اور شہوار دوسرے موتیوں سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے یہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ حقیقت میں سچے موتی کی چمک سے ہی اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ایسے موتی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی قدرتی طور پر اتنی خوبصورت تراش اور چمک دمک ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ہیرا بھی بے وقعت نظر آتا ہے۔ جس موتی میں چمک زیادہ ہو اور وہ بے داغ و بے عیب ہو تو اسے انتہائی قیمتی خیال کیا جاتا ہے۔ اس پتھر کی ایک دوسری قسم گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ گلابی موتی بے حد قیمتی اور نایاب ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے موتی کا تعلق چاند سے ہے اور چاند برج سرطان کا حکمران سیارہ ہے۔ سرطان افراد کا لکی نمبر 2 اور 7 ہے، چنانچہ موتی ان سرطانی افراد کا برتھ سٹون ہے جو ماہ جون جولائی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پتھر ایسے سرطانی افراد کو راس آتا ہے جن افراد کے ذائچے میں قمر چاند کمزور ہو۔ ان کا لکی رنگ زرد اور سبز ہوتا ہے، اس لیے انہیں زرد یا سبز رنگ کا موتی پہننا یا استعمال کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پتھر انسان کی ازدواجی خوشیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے اثر سے ازدواجی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ یہ پتھر انسان میں جمالیاتی ذوق کو آسودگی بخشتا اور اضافہ کرتا ہے۔ موتی کے اثرات کئی قسم کے آفات و بلیات کو دور کرتے ہیں۔ موتی کے اثرات انسان کو ذہنی پریشانیوں اور تفکرات سے آزاد کرتے ہیں۔ موتی کے مختلف استعمال سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر یہ کسی کو راس نہ بھی آئے تب بھی اس سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ موتی یا مروارید پتھر انسان میں محبت کے جذبات و احساسات بڑھاتا ہے۔ مروارید خواتین کے حسن و جمال میں اضافہ کرتا ہے اور نسوانی کشش پیدا کرتا ہے۔ کچھ روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اپنی خاص نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
पास मौजूद थे कि उम्मे मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाईं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जन्नत में ऐसे घर की बशारत सुना दीजिए जो मोती का होगा। कुछ रिवायात हैं कि टीपू सुल्तान शहीद की तलवार में मोती जुड़े थे। शाह आलम के मशहूर तख्त ताउस में शहंशाह ईरान ने सच्चे मोती जुड़वाए थे। उन मोतियों की तादाद 30,000 थी। माहिरीन का कहना है कि मोती इंसान में पारसाई पैदा करता है। सुरमई मरवारेत का सुरमा आँखों की बीनाई के लिए निहायत मुफीद होता है। इसका सफ़ूफ अगर गुलाब के अर्क में शामिल करके चेहरे पर मला जाए तो चेहरा जाज़ब नज़र हो जाता है। मोती को साफ करने के लिए कच्चे भिगोए हुए चावल पीसकर मोती पर मलें, उसमें फ़ौरन चमक दमक पैदा हो जाती है। हमला औरत अगर इसे नाफ पर बांध ले तो इस्कात का कोई खतरा नहीं रहता। अच्छी किस्म का मोती दुरे खुशाब कहलाता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।